Haleluya. Jisu na rason. Senengama. Sendamo. Hai sambo dong bapak coba salamnya agana good morning. Aragana God bless you. Aro English agana Jesus loves you. Ne agana hai. Jesus loves you. Jesus loves you. Yan ambeg ba preng na isol ko matela. Aro na simang ko ba longin matela. Mandira na kragapa plak. Pamungrang dalgaparang. Aro yan o tombang gapa. Pagapa magapa. Chadam bebi sarang. Plak na isol ko matela na simang ko ba matela. Ang yan o kusyong bea. May na. Dalarang ba donga. Chadam berang ba donga. Bisarang ba donga. Changsa ninamo. Jerangan biya kak puja. Hai jako songat na. Biya kak gizaga parang. De name songat po ne. Bangi nga ayaw. Chikisang chiba mesokate nga. Matela. Aro jeran biya ka aha. Miapa mechik mau aha hai. Changsa. Dede 80 to 85% rechasa ode sochet bongade biya ka iza ka parangan donga chadam berangar bisarang aro bangki de gama 15% rang de ba 15 to 20% de mi apa mechik morang donga oni ortho de mai yano re bangga pa gelzarang mondolirang nokdang rang ni nama future donga amen je gelzao chadam berang bisarang makangwa songa aro banga wa geljarang ni future makangchi nama donginga ne je geljarang o bisarang chadam berang makangwa songa wa geljade blongin namgen selgen tangani ndaka chol donga ne ba je geljarang o chadam be bisarang kesang chia songa onti ti risk dongenga wa gelzade ne wa mamal bagelzade wa mondolina de risk dongenga maina jungle chi asong pa pante metrarang chadam berang mai ko daka kesang chi asong de phone ko nigen mo aro basak pada online shopping ba ka ata geno gelzanok ngarango ong among za nasimani gelzarango de banda ka kon kronga uni gemben future donga gelzao na pa ande ba makangchi onti ti risk donga aro je gelzao chadam berang rebaja bisarang rebaja wa gelzade gongra ke chupna nanggenok thala tekna nanggenok maina maaparang budi babu chumarang bo nangani zamande olaki geparang jisu na kasa geparang wa gelzao mondolio dong jawaha uni gaman blowing kusio nga anchung iya konferenso banga chadam berang bisarang reba ya maini chin tangcha pelani magsongani donga amen uni gaman blowing nama hada gemakan breakfast rangko kae gelzana menge mo bible study ba session na olaki na nere baha blongin nama umikin hai sambao dong ko bako ancheng nage janggalo changsa dok tope mo agana sabas ni agana dename sabas ni agana arupeng rang baksa asong bade rupeng ko kapake sabas ni agana sabas ko iya English de well done arach ko jide namaha hai ndeda achku si bagan na namaha sabas nilana dia makhang ko niyan ba sawa ko na kain asin makhang ko niyan ba kadang semete ndegya kana sabas orang ba asam ni ba asan misya ganen ni nane sabas mur bondhu ni agan bohai sabas mur bondhu dia tahu sama sabas mur bondhu dia tahu dia akan bawa oh bondhu sabas praise the Lord kusi ong ama ong
may na kusiyok nga. Baka, sini kusiyok nga ni katsani, katarang baka. Isol na mangiri ba kusiyok nga nito nga. Isol ni presence so kusiyok nga ni katsani nito nga. Bible aga na, there is joy in the presence of God. The fullness of joy niya ga na. Katsani kapa. Aro isol ko sang grong nga isol ni presence sang nga. Diba, ching isol ni mandirang ko rupingan ko grong naman na. Yaba katsani nga. Yano ang sinakingan 9th annual conference. Ya school changgapa. Mo 9th. Daki FGF gulzarang tumdaki nga. Baritan katsani ang basa ko de busi gemek grong jay nga. Diba, ka program rango ang bibira ke parang apsan gulzani mandirang dengtang biapo dongo ba anjing grong na ketachol manenga blongen nama uni gimana ngaba FGF gulzarang ni mandirang ko bibira ke parang ko angaba katongo ni ketel ni bimengo sabas nya gan tenga ni sabas hai jakosonge sabas de ya sessiono anchen git rang nigaman onti yang skira anggen psalms bhajan sangita niagana hindi chide aro asami sude git mala git ni mala aro english sude psalms nendonga psalm aro psalms onikum anchen daude nianggen ya sessiono background dake ya psalms ba git rang ara mai ni kemen Bible ko opera ko de ba Bible ni caci kepa biapo ya git rang ko makna ar kemek na bate dal bat kepa kitab Bible lo wara git rang nga ya git rang ara mai de git rang ko anjing bak kana makna sawa ya git rang ko sea uko anjing background ko titinian ba anjing na don sogoman git rang ni so chat ko hai ta ti anjing tappe ni nagata touch ka anggen gera 11 bajiona onggen ma jajung nabe anga 11 bajina sekhang anga masuk gen mai da gode aunas ke parang pa mai badak nas ke parang cholko man gen ne oni geman isona langsung Cina anga bibir agama ken name tusi hakon walo tusi ma tusiza सबको अच्छा नींद आया ध्यान से भाई हिंदी होती थी अगर नामो सबको अच्छा नींद आया है प्रेज द लॉर्ड नहीं चला जाएगा ये स्वर्ग दूध है या नरक का दूध है हम भी सोच रहा था लेकिन ठीक है अगर गया तो गया इंजन खराब हुआ तो अगर खराब हुआ प्रभु को धन्यवाद देंगे और चला जाएंगे थैंक यू जीसस ने भाई एक नंबर ने अब बिसों में करना करता दे ठीक है भाई एक नंबर ने अब तो नेक्स्ट लेवल एक दला ट्रक रंग को ओवरटेक करना पड़े आई जो पटांग आई जो वाह चौका जो पूरा पार कर दिया फिर जब पार हो गया हम बोला थैंक यू प्रेज द लॉर्ड बोल दिया हमने बिसों को मत्थे लाई जो शिबान को हमारी गाड़ी चलना नंगा माक्सी है जो एक नंबर में लगाओ जोर से एक्सीलेटर दबाओ वाओ कैसा पानी को पार करना है मैंने नया शिक्षा मिल गया प्रेज द लॉर्ड हर एक समय में प्रभु को धन्यवाद दीजिए थैंक गॉड इन एवरी सिचुएशन इसो को मत लाइबो दुख sok bawa problem sok bawa iso lo kadonge मथेला गतेलिया प्रॉब्लम ना थैंक यू गॉड फॉर दिस प्रॉब्लम एक आदमी प्रार्थना करता है वो बोला प्रभु क्या मुझे प्रॉब्लम नहीं मिल रहा है क्या हो गया प्रॉब्लम दीजिए प्रभु आपका ज्ञान से मैं वो प्रॉब्लम को मैं पार करूंगा biarnya isol angna problem on jang jok na daru de angna problem nek kan ikon bo isol nang ni nek kan ikon nengon nak ni uyan ni chin nga wa nek kan ikon batanggen anjing de nek kan kon nang zamo God remove this problem isol why me may nang nasa may na ang ninok bang nasa may na ang nasa an dia problem ko ning job may na den ba
Di ba basa ko ba de, problem ni Jachio, isol ko matel na makno de, you will overcome the problem. Na chegin. Hay sa mo ko niya na, matelbo na chegin. Telbo na sige. 야, बोलेंगे धन्यवाद दीजिए आप विजय होंगे. Thank God you will win. You will be victorious. Matelbo 제오 아슬봉보 나체게 하이 가상사 장로 독토페 아간나 나체게 Na sige. एक बार बोलेंगे आप लोग भी गारो थोड़ा सीख लीजिए ना अगेन बोल दीजिए एक बार ऐसा में ऐसा करके ना अगेन उसका मतलब आप विजय होंगे अगर आप धन्यवाद दे सकता है आप विजय होंगे प्रभु बोले अरे मेरा बच्चा आपको धन्यवाद देता है ये प्रॉब्लम है हम उसे विजय कर देंगे angni depante mi demichek dia problem jachuba angko metelenga dia na dakchak gen bina apa kusiong ina na dakchak gen amen kusiong ina ma salbaden banjok metela ma iso ko metela iso senau na salbata tengjok ne senani gima senai iso ma yemket ne iso sena metela on diri zaman sals banjok. No problem. Your problem is aman. God, you're going to give me victory. No, ni kaman matam psalms de mai Thanksgiving psalms. Some psalms are Thanksgiving psalms. So ko betela ni. Kani ka pa. Matam psalm de matam git rang de kuch git wisdom hai gyan ke git wisdom songs. Number 1 Thanksgiving songs. Number 2 wisdom gyan uyani. Git rangko porai bana uyani ko matgen. Hello, kenai ngamu? When you read the book of Psalms, you will be wise. When you pray the prayer of Psalms, you'll be wise. Na uyani matgen. Unigeman, there are 11 Psalms which are wisdom Psalms. For example, Psalm number 1. Bhajan Sangita 1 number by 1 अध्याय. वो भी ज्ञान का है. मैं दुष्ट लोग के साथ नहीं खड़ा होऊंगा जो बकबक करता है वो लोग के साथ नहीं बैठूंगा लेकिन मैं कैसा आदमी होऊंगा जो नदी के सामने में जो पेड़ पौधा लगाया उसके तरह में होऊंगा wisdom I will not stand with the sinners I will not sit with the mockers Dengurang baksa, namgizarang baksa sa deng zawa, wamang ni lino, wamang ni Q, sa deng zawa. Aro zen isul ko chonnek ka, bibir ako mga chonnek ka, mukha, wamang baksa nga sung zawa. Uno da nga may dagabang gen, ang pangnan isul ni kata ko meditate ka gen sansibi gen. I will meditate in His words day and night. He will be like a tree planted by the streams of water. Chi sambao ge man bol ka taong gen. Antani karyo bitenang gen. Mai, it's wisdom. Naknaro ang na wisdom po na. Matang git the wisdom. Anjing bi sarang git de na. De motam git rang wisdom git rang ma. For example, nursery rhyme, nursery classroom mo. Early to bed, early to rise. Makes a man healthy, wealthy, and wise. Kung rakyat pusi po kung ngit sakad bo. Dide na bimangan sengen, aro, na manitsagin, aro na uwi kapong gin niya ganaya. Kung nga pong Biblia. Bible ni git rango ba? Uyata ni nga. Masyata ni nga. There is wisdom in Psalms. Hindi ka ba nama? Isul ko matelan baksa, uya ni ba nga, wisdom Psalms 11, Thanksgiving 15, wisdom 11 Psalms. Number 3, gatam ko pa may da kabagit. What kind of songs? May ko mugsongi ya gitrang ko siya. Isul ko matel na siya, aro isul ni uya ni ko nagta siya, aro gatam ko pa deong royal and prophetic Psalms, ba messianic Psalms ni bagana. Yade raja ni git. Yade jokat kepa raja re bana siyang gapa. Biko muksungi si kapag gitrang badonga.
Kristo ko magsongi sige ba gitrang. Nibo, nit darachal chabul singas kang git sige parang Jisu ko nakatenga. Ar Jisu ni gaman gitrang ko thari suwenga. Praise the Lord. ने ये जो भजन संगीता लिखा है वो लोग कोई कोई राजा के लिए गीत लिखा है, मसीहा के लिए गीत लिखा, ख्रिस्त के लिए, यीशु मसीह के लिए वो मन में रख के वो लोग को दिखाई दे रहा है प्रोफेटिक, वो लोग भविष्यवाणी का गीत लिखा। आराजन उनो मानेगा ने राजा mai dake ba raja re bagian uni ke man sesuenga ne royal and prophetic psalm. 22 psalms are royal and prophetic psalms. 22 bhajan, 22 psalms are royal and messianic psalms. Ne kol kini gitrang ya de kemakan raja ko magsongi siya. Ne uni ke man blongin nama dalgaparang na git ko singa. Wow, raja dalgapa, Kristo dalgapa, shepherd ni midalan sa kanay nga. The king, the shepherd, the leader. Uni gaman git ko singa. Anjing ba gitrang ko pamungrang na sena. Mo pamungrang na magsungi sena. May dake jatrang na patinyong gin. Pamungrang. May dake mondoli ko dol na. May dake mondoli na patiani. Yade uyatani ba prophetic psalms rang 22. Uli sa mano mutang gitrang 54 sokponga bri. 54 psalms are lament psalms. Lament, bilap, krapani, kalmani, dukongani gitrang badonga. Ayaw, Christian rang de dukong ba gitranga. Mandesyo ba gitranga. Omong za. जो विश्वासी लोग हैं दुख के समय में भी गाना गाते हैं। जो आदमी गुजर जाता है तभी भी हम लोग गाना गाता है। दूसरों लोग ऐसा नहीं गाता है। जब आदमी दुख से जाता है जिन सालों मंदिर दुख को रियांगा मंदिर गीत रंजा नेबा बेबी राग परang de git na maknaya amaya. Emperor Nero Christian को आरोप का पासक्साचुन राजा नेरो राजा रोमन राजा रोम का एक राजा नेरो राजा है और वो क्रिश्चियंस लोग को बहुत अत्याचार करता था और मैं देखे क्रिश्चियन को अड़का सिंहोना क्रिश्चियन रंग को अल्लाह dalam stadium mandirang rebagian cemonggen aro salsa dewa mang sports my sports Christian rang ko singhona undien singho rang chakna rebagian chai bonat gen Christian rang ko Endak ako nina real graphic real endak ako nina gata Rome ni mandang bagian singhorang macharang Christian ko may deke chke chaa ar Christian may deke grapa may deke dukunga may deke kena uko bisong ninaskan no film but real life situation. Rome राजा नेरो वो क्या करता था आदमी लोग को बुलाता था और सिंह शेर टाइगर लायन के लिए क्रिश्चियंस लोग को खाने के लिए देता था और कैसा शेर खाएगा वो देखने के लिए मूवी नहीं रियल देखने के लिए आदमी लोग जमा होता था बड़ा बड़ा स्टेडियम्स में और देखिए ना जेन सलवा ओखरी के पास सिंहों को वातात गेन जब वो भूखा शेर को भेज देगा और क्रिश्चियंस लोग को छोड़ देगा वो स्टेडियम में क्रिश्चियन रंग को वह स्टेडियम वातात गेनो उन्होंने सिंहों रंग माई दके बुलचोक के क्रिश्चियन रंग को चुका चा salanga iko ni na kata mandeng reba ndeba ya nero raja biya pagla ontiti aro biya pagla ng mengsako biya gana ayaw ya Christian rang may tak ba Christian rang ये राजा बोलता था ये क्रिश्चियंस लोग कैसा है अंदर के सिंहोरंग चकोबा सिंहोरंग छानरे बाबा बिसों गीत सरंगा ऐसा सिंह लोग शेर वो लोग को खाने के लिए आने से भी ये क्रिश्चियंस लोग कैसा है वो लोग गाना गाता है मुंडोली ने मंदिरांग सिंहोना सेंसोए गीत
सोएगा, वो शेर के लिए रुक के वो लोग गाना गाता है। ये क्रिश्चियंस लोग, वो लोग को खाएगा अभी, वो लोग को ले जाएगा, वो लोग को मार डालेगा, लेकिन वो लोग गाना गाता था। वो गीत रंगेन mai git ko dengan itihas sudah dong zan deba Christian git ko ranggen. They used to sing songs of praise to God in the face of death. Siani makang wamang git rung suinga sing honi makang git rung suinga ar sing horang ri ange sau bani chekko salanggenok sau bani demechek sau bani depante ko cheke salanggenok ono bisone git rung ako watzani agana. जब वो शेर आके किसी के औरत, किसी के स्वामी, किसी के लड़का लड़की को लेके जाता था, बाकी सब लोग और वो लोग गाना गाता था, परमेश्वर का धन्यवाद देके। एम्परर नेरो, राजा नेरो पागल हो गया, पागल why these people are singing songs in the face of death? Maina wa mang gitu nga, ane wa pagal ke singane ko singa. उन्हीं के मन क्रिश्चियन को मैं डकजो वालों भी नहीं चाहो उन्होंने करंट लाइट दोंजा इलेक्ट्रिसिटी नहीं था वो समय में क्या करता था क्रिश्चियंस लोग को ऐसा पिलर में स्टेक में वो लोग को बांध के वो लोग के ऊपर अलकतरा डाल के वो लोग को रात में जलाता था लैंप लाइट जब वो भोजन करता है वो राजा जन सलो चाहेगा बिनी रुपया को कमा छाना करता उन्होंने क्रिश्चियन रंग को neke steak ni agana neke krong rango kagen alcatra no agen aro sogen aro jen salo Christian rang kamenga wa chinga uni tengachi ya raja ro ni perang chagen endak ke Christian rang ko biya arka ऐसा अत्याचार ये राजा करता था लेकिन उस समय में भी नक्का समय बा क्रिश्चियन कमेगा ओबा iso na git ko nga. Praise the Lord. Na abajan salo दुख को खमेगा नानी माई गीत ना खातेगा जब आप दुख से जल रहा है आपका क्या संगीत निकलता है आपके मुंह से क्या निकलता है आपका मन से क्या निकलता है what comes out of your mind what comes out of your mouth in the face of danger in the face of death in the face of pain Oni kemudian gitrang, ono grap pane gitrang doa. वो क्रंदन का गीत बिलाप के गीत है lamentation songs ने आरोन सुना Psalm number 80 गीत रंग सोचेत बा या बा दुख ने गीत सा इसो लो ग्रापिंगा Oh shepherd of Israel hear us shepherd of Israel knachak bo nachil ko sungbo Israel ko nirop ka pa ग्रापिंगा इज़राइल के चरवाहा आपका कान हम लोग के पास दे दीजिए बिलाप कर है क्रंदन कर है रो रहा है ग्रापे बिएगा Psalm number 80 गीत रंग सोचेत या बा ग्रापा निसाने इसोल को मथेला worship team या गीत को रंग दिलेगा namat tulbo ग्रापा नि गीत isolo biani git gisakni maamani git मन का क्रंदन का गीत है बिलाप का गीत है भजन संगीता 80 अध्याय या नंबर ये बिलाप का है रो रहा है परमेश्वर को बोल रहे नाच को थांगछत जावामा रिवाइव अस थांगछत बोचन को हम लोग को पुनर्जीवन दीजिए क्रंदन क्योंकि हम लोग मर रहा है मंडली का अवस्था मर रहा है विश्वासियों का अवस्था मर रहा है या हम लोग का परिवार मर रहा है अंशुन सियानी वारियो दुनिया isolo biing jok bia grape isolo biinga asap ni reping rang ya git ko isol na ra bainga aro mang grape nga kene grape jok ketel nani makang ko chingat tay bo namat bo nampelat bo nachingo tangchat bo korani de drang ber nga nachingo tangchat tay jawa ma mat ko nak ni manderang nak ka srogen will you not revive us again that your people will rejoice in you आप हम लोग को पुनर्जागृत नहीं करेंगे क्या
ताकि आपके लोगों आप में आनंद हो सके. कोरा का संतानों Psalm 85 verse 6 gitrang sochet bonga poddo ko ba uno ban sinak naman gen ya gitrang rang ane uni gemen Bible on daga git na grape na me grape isolobinas ko de gitrang ko poraibo very honest longen katomoni kaket kepa grapa ni gitrang ko man gen iso ni makau grapa ni nasawa ni makau grapa. When you cry, when you weep, before whom do you weep? जब आप रोते हैं, किसके सामने आप रोते हैं? ये लोगों परमेश्वर के सामने आंसू बहाता है. गीत सोचे तो ना गानेगा. My food is my tears. इतना रोया है, इतना रोया नकले मुक्ची वाइंजोक, या मुक्ची रंग रियांगे खुद को नापेंजोक. उन्हीं के मांग ना अंगनी चांदी मुक्ची सब इंजोक. Mukchi ko sang ade chaeng job. I am eating my tears. I am eating the bread of my tears. Iso niat buang ko. Ang ni mukchi ko ang rengeng job. मैं अपने आंसू को मैं पी रहा हूं, मैं आंसू को मैं खा रहा हूं. परमेश्वर को नाबा pasukwa grapo na ni mukchi ko naba takma nama. When you cry, do you taste your tears? Basa ko rendak ple grapo kusuko na mukchi na pa. O hamong isa. Bisarang bange experience again. Mukchi ni taste ramay daka. Chi ama, missing ama, na kari kita daka. उसी टेस्ट खा जो मासेगा. आपका आंसू का टेस्ट क्या है? मीठा है, खट्टा है, या बहुत नमक है. जब रोता है, Psalm 80 में रो रहा है, प्रभु को बोल रहे हैं, प्रभु मेरे आंसू को मैं खा रहा हूं. I am eating my tears. I am drinking my tears, Lord. Revive us. Restore us, oh God. नवग्रह मान अपनी जात निगमन. आपके जाति के लिए आप रोता है क्या? Do you cry? नेहेमाया रोया बैठ के इतना दिन फास्टिंग और रोया बोला है. जब उसने अपने भाइयों का विषय में सुना, जेरूशलेम का दीवार तोड़ गया, वो सब सुन के नेहेमाया भी रोया. इतना बड़ा ऑफिसर, लेकिन वो रो रहा था. आप भी रोता है? या बसी माटी का अंचना आवाज चेंजो. इसोल ने मखाओ ग्रापे. नंगी मक्षिको ना इसोल मखाओ नोदे. इसोल ना को कना चकेन. वह मक्षिन दिनारे उजावा. आपके आंसू प्रभु के सामने में देने से ऐसा ही नहीं जाएगा. सबसे बड़ा दाम, the best offering, the best sacrifice you can give to God is your tears. जो सबसे अच्छा बलिदान आप प्रभु के लिए दे सकता है, आपके आंसू है. आमेन. ने nakni mukchi nambat kepa bolio nga isoli mekhango benek kepa khatong Daud aganinga. जो हृदय भग्न हो गया, भग्न मन, a broken and a contrite heart, you will not despise. दाऊद बोल रहा है, जब दाऊद रिपेंट कर रहा है. Psalm number 50, भजन संगीता 50, गीत रंग sotponga, Psalm 51, sotponga sa. Uno biya renginga isolo biya, भजन संगीता 51. दाऊद रो रहा है, बोला है, मैं दे सकता था, मैं बड़ा बड़ा सेक्रीफाइस दे सकता था, लेकिन प्रभु उसमें आपका इच्छा नहीं है. लेकिन आपका मन क्या है? जो भग्न मन आप एक्सेप्ट करता है. A broken and a contrite spirit you will not despise, you will accept. Praise the Lord. Thanksgiving psalms, wisdom psalms, prophetic psalms, lamenting psalms. Number 5, warong aha, trust. Imprecatory psalms niya kana. Trust and imprecatory psalms. Uni orto de mai kadong ani git. Ne kadong ani git. Aro namin ito de sao na ni git pang udong ani. Kadong nga, di ba sao bo ni nga.
imprecatory ni ortho de very honestly isol kadongi nga isol angni bobul rangko na asa nigen angade bulgri deban ablaka isol angni bobul rangko na asa न्याय खागेन अंगना न्याय को ना उनगेन ये गीत कैसा है ये गीत भरोसा का गीत लेकिन ऐसा भरोसा परमेश्वर मैं कुछ नहीं कर पाता हूं मेरा जितना भी एनिमी है मेरा शत्रुओं को आप न्याय दीजिए मैं अन्याय से जा रहा हूं मैं आप में भरोसा कर रहा हूं और आप मेरे शत्रुओं को आप देख लेंगे वाह कहीं कहीं तो बोला है मेरा शत्रु के दांत उसके मुंह में तोड़ दीजिए वाह देखिए पिएगा इसोल अंगनी बोबल रंगनी वागम रंग वामनी खुसकोन बीचिना वाव nani all rebai wamangko bonat china ne kema kana manzae anda kagis katong bi isolo kadongin da karakoba chana patenga very very honest anjung mandeo nga dengan Daud ong China madam git siga parang imprecatory psalms nga isolo kadongi antani obos sao antang ko dakchak na manjae isol ko molbal isol na mai batak bojok ऐसा अपना अवस्था में है कुछ नहीं कर पाता है तो प्रभु में विश्वास रख के भरोसा करके बोल रहे हैं प्रभु मैं कुछ नहीं कर पाता हूं देखिए ना वो लोग ऐसा करता है प्रभु ऐसा क्या है दुष्ट लोग इतना अमीर हो जा रहा है लेकिन आप में जो भरोसा करता है वो क्यों ऐसा दुखित है इसो नाको बेबे daga parang thoromirang maina duk matninga neba dengurang maini kaman raduani ko matninga isol ko singeba gitringa ya kadongani isolo kadonginga wajja kadongako neba wajja chio bobulrangko asel ajak sokat naba aga nating jok very very honest ne uni kaman gacham niamon dak ba gitrang badonga देखो आंचल आते गताल नियमों रे बहा हम लोग अब नया नियम में आ गया इसलिए शायद ऐसा प्रार्थना तो आप और मैं नहीं करूंगा आंचल ना रो आदे या देखिए बियादे बिजावा जो गतेल मैं सोकत बुआ मंको उनी वागम को अंकुन गया आगा ना बिनी वागम को पिat bu getel biamanan dege angni noksel angni sima ko rasikinga bini ja ako piat bu bini greng ko dakabo biko paralyze ka bo ni na biama आंसू की बीना दे खराजा जोकमो आप कैसा प्रार्थना करता है ओ मेरा नेबर वो हम लोग का सीमा ठेल दिया है उसका पैर को आप तोड़ दीजिए उसको आप पैरालाइज कर दीजिए ऐसा तो हम लोग प्रार्थना नहीं करता है क्योंकि आप और मैं आज हम लोग को क्षमा के विषय में जो परमेश्वर सूली से वो क्षमा दिया है वैसा ही हम लोग को भी क्षमा देना है इसलिए शायद हम लोग ऐसा गीत ऐसा प्रार्थना तो नहीं करेंगे लेकिन ऐसा गीत भी बाइबल में है आंसुन दाका गीत को दाका बियान को भी जाओबा बाइबलो दा karang ko ban sumit na mana uni gaman ne git rang isolo khado ngesian ni git ko ba anjun na mana uni zamano thanksgiving wisdom royal and prophetic lament trust and imprecatory niya gana da menggeni bonao uni zamano number 6 sarong ha praise songs praise isol ko de batelani gitrang praise ha gana praise hai sambau dong ko niya gana de motelbo hai dao changsa jangal ko dok thope gana de motelbo praise god hai english ya gana praise god praise kabo niya gana praise de motelbo atin sige praise the lord niya gana jisu na rasul परमेश्वर का जय हो यीशु मसीह के जय niya gana praise kainga praise de nama dakani ko nama kani ko agan prakani oh na nitua ayaw iso nang kita sawadonga praise rangsel ka pa bibadong bagma kani suko de motelbo ne
muksungan ni Psalms ni muksungan ni Mai. Gemagan mo telbo, gemagan de mo telbo. Praise God. Wow. Pagaparang ba de mo telbo, magaparang ba de mo telbo. May asarang ba de mo telbo, may chikrang ba de mo telbo, bisarang ba de mo telbo. Everyone praise the Lord. Everything that has breath, praise the Lord. Raksat ka pa. Bibadong ka ba, gemagan isol ka mo telbo. Wow. Hai, magkangko niya ka na, mo telbo na aba niya ka na. Hai. De mo telbo na aba. Kusi, okay. Kacha, praise God. Ni kan praise ka aude. Yano Bible lo anjing naman gen dentang position ko ra iba posture ko ra iba praise ka naman na. Madi ki ko praise ka nga ulang kinga iso ko demo telenga. Just ku de meba. You can praise God by kneeling down. You can praise God by prostrating. Antang ko cukup iso makano. Pura mitti में अपने आप को लेट के प्रभु को धन्यवाद दे सकता है घुटनों में प्रभु को धन्यवाद दे सकता है और मैं देखिए जख्फा तो के नहीं गाने का clapping praise God clap your hands उन्हीं जख्फा को तो ना गाने नंबर के पास musical instrument मैं जख्फा तो कानी जख्फा तो ना मांगने में है चंसा जख्फा तो के नहीं इसो ना वाह isol na jakpa tok na nga. Ya jakpa may ta ba mo? Gini jakko. Gini jakko. Isol na nama. Isol na belaka. God, you are so great, you are so good. You clap your hands niya. Plak, 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 plak. Paditan nama mo. Dapat kena na skema jakpa tok ako. Hai, isol ni mandirang. Changsa isol na Jisu na kisarong pag pa na jakpa tok karna. Kenai kusi ngomong za, wah, hindi apa kusi ngomong za wah. Sao pa na dyan salo jakpa to ka nak ni ka man jakpa to ka na kusi ngomong za. Blowin kusi nga mo. The first prize goes to Amakan. Tsaka to jakpa to ko. Ayaw na ba. खुशी होगा ईश्वर का खुशी ना परमेश्वर में बहुत खुश होता है जब उसके बच्चों उसके लिए ताली बजाता है परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए परमेश्वर का प्रशंसा कीजिए धन्यवाद का ताली से वाह वो आरवा गानेगा ईश्वर ने कमन आबुक के बाद shout to God with the voice of triumph विजेता का मुंह से विजेता का क्या बोलेगा ना विजेता का शाउट नहीं करने हिंदी से मांगे ना चिल्ला के विजेता का चिल्ला के परमेश्वर को प्रशंसा करना चाहिए वाह छटना बागा नहीं गाने पाना छट जाबो आया लेबा बासक और ईश्वर को छट के बा आजू बा छट का मो Dave, gol marak mahari mumin mahari football kalinga. Hai marak mahari dan sawasa dong. Hai marak orang hejak sungat bol. Marak aros sang mani football ne. De sang marang de jakko. Oh, marak aros hai sang ma bang ade. Marak aros sang ma. Jen salo sang mani gol sina marak orang rak injok. Udah marak orang main den. Curke de gol sina anjok gol sina. Gol, aro naman sa jok sang ma goalkeeper, aro gol cepat jok marak rang main again. Cakap lagi mah, anjok gimana? Kusian mah, again. You will shout. Aro ni jangan sang marak, de marak rang gol cepat jok, anggur de, gol. Uno de sang marang bah, hehe, siapa lagi nok mo? ईश्वर ना बच्चों के आबों के मथे ना कतागा ने परमेश्वर के लिए भी ऐसा विजेता का चिल्ला के परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहिए shout to God shout छुट पोना छुट का mana apa bahasa ko bang छुट gisang छुट na man zawa ईश्वर ना छुट po wah
Sang sa abok na magyan ma hisol na gatil na. Magyan ma. Yeah. May ko abok yan. Yay! Ni abok kayo na ne. Mamang ko ba ka lang sa yay! Ne. Ancang chejok. Yay! Ne ba? Sagyo na panginjok. Yay! Ne ba? Akan naman kayo mahagan magan. 1, 2, 3. Yay! Oh, yay! Isa ka na nga. Aro rakke. Gatil na. Oh, jor sa ekbar chilayang. 1, 2, 3! Yay! Kaya, iso na chip ka sila praise ka mo, diga. Araw ka na iso na may praise ka mo, dance! Chok ka siya mo. Aja asal mo chok mo. Yaman nama ya, iso nama. Ayaw nama. Anak karang deh. Ha. Ha. Kemo. Diba, iso na chok ba? Kusiyo nga. Diyan sa lang ba video ka ata pa nga sumoy mo, live ka ata nga sa pambi. Worship ka live ka tayo kabi-kabi. At nilo ka bolta hai mandirang iban ko kana. Ayaw, Reverend. Syukrang din takke worship wa chroka mo nenga. बोलता है गारो लोग ऐसा नाचता है परमेश्वर के लिए खुश होता है वो लोग बोलते हैं आपका वीडियो देख के बहुत अच्छा लगता है कि कोई कोई इतना बुद्धा बुद्धि लोग भी नाचता है वो देवा बुझ मरा भाई श्रोकिंग श्रोक ना अंसकया खुशियों ना अंसकया काथोंगो 사와동어 대 지수. 지수동어 대 Trok na ba sadya, katsa na ba sadya, katongo, setandongo de. Trok gizarang de sawarang, katongo dongza, jisu dongza. Hai, sama dong kwakan na jisu dongza. 지수 농자. Pwede mo trokza. 님은 속자. Diba jisu dong ko parang de trok na skaya. Jisu dong mana katsa na skaya, kema ka na skaya, nukta na ba tumtama, sabi silang mansengaya, trok katon na namang ito. Oh, 남쪽 돼. 자, 사들까지는 남쪽 돼. 아야, 깜깜이가 남쪽 돼. 아야, 프로즌 숄더가 남쪽 돼. 이소 그 트럭 같이 봐 대모 텔보. 네. 블락게 트럭 나가 망서저 그레이랑 빅플레 돼. 내가 이소 난 트럭 보죠. 만져봐. 알라. 옥다 그러네 만져다 나 말다 겠노. 내가 황태임에 들어오는데 트럭 가이고 자생나베 뺀랑 생오바 아우자 묵수자바 촉 가이고 worship 오니까 praise God with dancing 오니까 psalms mutang git rang des praise aru mutang git okay praise songs rangko 18 trust imprecatory 19 chi school git rang donga isolo ka donga ni aro chi chet gitrang donga isul ko de mutelani aro mutam rang de yani de ajung nge categorize kana manza de ba tang git other ono pilgrimage songs ne ba donga ne torong no kona doangani git ne abri ko doanginga Israel ne mandirang bulsi changgatam isako lakina nanga salme 3 बार Israel पुरुष लोग जेरूसलम जाना चाहिए और ये 3 बार जाके जब वो लोग दूसरा जगह से आता है अगर से नहीं तंग बिया पुने रे पाएगा आप सान समय सकबा मिजा लोग था कल आप लोग भी अलग अलग जगह से आया लेकिन जब यहाँ पहुंचा एक ही समय एक ही दिन में हम लोग पहुंचा हम भी गुवाहाटी से आया कोई टुरा से आया कोई बाइनापारा से आया अलग अलग कोई शिलोंग से आया और वेस्ट बंगाल से आया लेकिन एक समय में हम लोग पहुंचा और शाम को हम लोग एक साथ गाना गाया अपसान गीत बरंजो पिलग्रिमेज सॉन्ग्स वो लोग पे ऐसा ही जाता था पहाड़ को जेरूसलम पहाड़ को उठ के जायंट पहाड़ को तो गाना गा के जाता है Psalm 127 Psalm 128 Song of the Ascents niya na pilgrimage songs yade ola kina re ani ne ola kina doangani gitrang
nda kapag gitrang badonga nokdang ni git Jehovah nokurag zaude rekeparang ong gramayan kebagit ya demada kebagit song of the essence nokdang ni gemenur erege revival ni gemenur erege bisong isol bola kinadawanggen oh cel selabia poli baha arisol kola kinadawanggenga ayaw uni gemenan suba ndeke topda ke ola kinare angani doangan ikit aja makan doangnya salgi Cina amen UC lang bagit haribo FGF bagit haribo Baptist bagit haribo CRC bagit haribo araw dun ma wagitran ko ngayon siya salgi Cina doangnya ayaw nama mo je gelza bagit ko tari Cina Jisu na muksonge Bible ni kata-kata wagitrang ode kansung gema kedua git kurang na kraa aro git kurang na maknaya ngin metela ne menio gesa biapure nganga resu me gyata aro resu gitringa Catholic Church Roman Catholic Church aro gitringa neng tuwa nang kasani ang na samrat ni git mo Roman Catholic Church gitu yan nang tuwa ng kasaniang na Samrat Revival Church ni dari Gotal Church bisong ni mo worship in church member wah git tari ka pa di ba isol ni kasa experience kama Bible kata mileni gaman Roman Catholic dul sa ba wag git ko ng jog aro jen sa lang ba riang jog program na Samrat re ba mo git tari ka pa ya jong pamong samrat reba aba na ayaw jong nani git ko da si prungo Roman Catholic Church ba nga oh ngamak git the songs unite gitrang unity ra ba mondolirang ko absan ka ata Jekit ko sawaseha aba kenama na di bawah dongzahan ya kan ya truk nan skaya acik asung kema kenung engjok aro tentang gitaran ko matam git ko UC church ya di ba kema bibir aga parang engjok uni gaman git songs unite anjing experience rangoni kema kan relate kana mana git paksa aran ko absan ng remata भजन गीत हम लोग का मन एकता में लाता है उन्हीं के मन इज़राइल ने कमाकन या गीत को एंजो अंदा को ते चंगा nak ngoni re pelang Jawa cingko tang chatbo non cंगा nak ni bimang ko menggen kemakan renginga isol baknaha wa git rangko bi aniko isol watatahaw ni saksa kam depan te ko jisuko praise the Lord परमेश्वर को भी सुनाई दिया जब वो लोग बोला ऐसा करने से प्रभु हम लोग आपको नहीं छोड़ेंगे और आप हम लोग को पुनर्जागृत कीजिए तो हम लोग आपके नाम पुकारेंगे we will call upon you revive us cikotang chatbo jangan di bimeng ko menggen recha ni recha chasong manderang yakor ngai dong suaha recha sni bersirang kapat pele ya git kor ngaha satso sal ye git wolo gaya satso se jada sal more than 700 years they have been repeating these songs in their worship bisong ni ola kirnya git ko worship repeat ka personal prayer repeat ka aro ni gaman isol iskilie prabhu जैसे ये गीत में अनुरोध किया बिलाप किया उसके एकमात्र पुत्र को यीशु मसीह को भेज दिया और वो जागरण पेंटिकोस्ट के दिन में मंडली शुरू होके सारा संसार के लिए आ गया प्रेज द लॉर्ड जेदकी या asap ni git ndake wamang rengaha isol watajok saksakan mande pande jisuko aro binire yang za manon pentecost ni salo mondoli ko atsiate revival tang chapulani ko watajok sabi sagap parangan singjok sigaman nang cakat peljok jrengjot ni jangi ko manjok pap kema ko manjok saurang jetangjok
ayaw. Setan ni kau ni, siaw ni berio ni, siaw ni gemek kau ni. Jokata ni ko jok ni jagi ko manjo. Real revival, real renewal, real transformation. Sukbaha. Give me the power of song. Hay magsasaka na the power of song. Mutamde agan na pazaw ba? Gitir nga tayo bawag ko. Unday mandaran kanagin. Gesa, mana nga ba anthropologist tong amo? Ang subject anthropology. Mo ang PhD ka ani ba anthropology. Ang subject ko anthropology niya gana. Culture ko nga study ka, Monday ko nga study ka. We study humans. हमारा सब्जेक्ट एंथ्रोपोलॉजी है, हमारा पीएचडी भी एंथ्रोपोलॉजी में ही है. हम लोग संस्कृति को पढ़ता है, आदमी लोग को पढ़ता है, प्री हिस्टोरिक ह्यूमन बींग्स और प्रेजेंट ह्यूमन बींग्स. ये कम को जहाँ स्टडी का, कल्चर को स्टडी का, और नो कैसा ब्यापो in one particular tribe, आचुं आचुक्रang getang, what tribe o mai me cikrang sa blaking आचुं. Me cikrang, me asrang ko, onne raenga, aro on chepe raenga, aro me cikrang, me asrang ko sako, bel ko nengjok. Ndak lewa mang antang ko, women liberation, women superiority ko, rabana joton ka ingacham. एक कल्चर एक ट्राइब में औरत लोग इतना उठ गया कि वो लोग आदमी लोग को डोमिनेट करने के लिए शुरू किया. और घर में भी ऐसा ही शुरू हो गया. नको बंद के नो एंजोक. तड़े मैं ऐसा दुख मान एंजोक. आया हो. चीनी चिक्कू पूरा ले दिखे तकिंगा. मैं चिकन नहीं किया क्या मायूं के नोक. मैं ऐसा दुख मान एंजोक. आज kurang dia yang pajar dan nang di bawah tribe deh duku encok. मैं ऐसा मांगको तक ना मांजो कम कम ऐसा cingasa noko bajuk sa. Nagen. Uno saksa mande dia gitar ya ha. मैं चिकरानी इंदके nokolatani sungkon dige takani namjan bagi tare taha. Aro mai takako namneka giton biasia taha. Aro kurang na ba chengjok. Me asaran na ba chengjok. Uno de me chikram knaing jok. Uno se me chikram se oh चिड़िया खाम दे ग्वालन को साथ जो. तो एक मर्द ने क्या किया, वो गीत बना दिया कि औरत का ये काम अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए लेकिन ऐसा करना चाहिए बोल के गीत बना दिया. जब ये संगीत निकल गया और सब गाने लगा तो वो सोसाइटी में वो कल्चर में चेंज आ गया. tentang na ba change jo. Aro kasen balance रे बहा मैं हमें चुकनी balance. वो बैलेंस आ गया धीरे धीरे करके. वो गीत के द्वारा सोसाइटी ट्रांसफॉर्म हो गया. नहीं वो गीत चिन वो मंगनी सोसाइटी चेंज होंगे. नहीं दे इसोल नरक मचेलानी गीत इसोल भी आनी गीत गिसरong tal kapani nonga dongani git, anointed songs, worship songs, praise songs, imprecatory songs, trust songs, thanksgiving songs. Ya git rang mayroong pala powerful nga. Mana gisrong tal kapani presence ya git to donga. Ne, unig man hai. Ansun ba git ngan ko dong tong jana. Amen. Darang ba git naman jane sagre aro mandesa. Only the angels and human beings can compose and sing songs. Do orang maknama, do ode manzal. Bisa negak masagang gen mo. Kok. Kuwu. Una batay Thai naman sa ba. Isol naman no de. Kuwu. De que no. Makrang maknama. Can they compose songs? Monkeys? No. Ông sẽ monkey Baptist Church đồng nghiệp mo. Ka. Doka. Crow. Dong ama full gospel crow church. Dong sa ba mo? Unik man human beings mantenasan daka spirit ko na. You can compose songs to God. You can have relationship with God. Angels ba ang sa angels they worship, they obey. Ya san bisong de. Antang nis ka kumamang ko dak zawa angel rang de. Isol je ko agana ko sa dakken.
नहीं स्वर्गदूत, प्रभु जो बोलता है वो करता है और प्रभु को हमेशा वर्शिप करता है। लेकिन आदमी लोग को फ्रीडम दिया है। यू कैन कंपोज सॉन्ग्स टू गॉड और यू कैन डिसाइड नॉट टू सिंग फॉर गॉड ना basi para naman na iso na nakita ng zawa. Kesa biya po ngari anga last year uno ngin January zao saksa pante ko bronga mengseng pa bororang ni gisepo na men sul na maro blong kit na changa most popular Christian artist but Christian singer bororang ni gitsachyo boro loke वहां पे तो वो प्रोग्राम में आके सिर्फ एक रात वो आ सका वालसर इबा nama naha aro namen git ko ngajok itna sundar git gaya ang bajin sa lubini git ko live ka ata ndak play mandirang kusiyo nga matela aro biko mandirang matsito ka bororang बोरो आदमी लोग उसको बहुत पहचानता है। जब मैं लाइव कर दिया बहुत लोग उसको धन्यवाद और उसके बारे में बोल रहा था। तो जब उसको मिला आपसान चादोंगा वालो वाल चकिंगा चम हम लोग एक साथ आग में बैठ रहा था क्योंकि ठंडा बहुत था। तो वो बोला सर बहुत साल पहले आप हम लोग के गांव में आया था प्रोग्राम में अरे तब सिस्कांग सर ना चुंगनी सोंगो प्रोग्रामो ना रे बाचम अरवा प्रोग्रामो ना गना चम सवा सवान तंको इसोना on kangaska इसोना दंग दिकी on game nya on kangaska parang rebabo nya ना altar करो ना चम बोला सर वो प्रोग्राम में आपने पुकारा था कौन कौन है परमेश्वर के लिए अपना जीवन को उत्सर्ग करेगा ऐसा कोई है तो आगे में आओ आपने बुलाया था वागना मैं गया आबरे आंगा अरुंगा चांचिया कतेंगा माइको ना उनगेन व्हाट विल आई गिव टू यू प्रभु मैं आपके लिए क्या दूंगा मेरे जीवन से बहुत छोटा था बोला है उन्होंने ब्लॉगिंग छोड़ेगा उन्होंने सूल नमा उसका सूल बहुत अच्छा है वो बोला हम परमेश्वर के लिए गाएगा I will sing for God आई सो नसा जीसु नसा रंगेन dak plebini sul nama borang ni zenambat kapa most popular artist mechik deba biade Christian de ungza dia biko ba kama biko kana nak na blungin tangkaun gen aro nang baksareng chabbo तुम मेरे साथ गाओ और तुमको हम बहुत अमीर बना दूंगा तुमको बहुत पैसा मैं दिला दूंगा तुम्हारा इतना ऐसा वॉइस किसी बोरो में नहीं है ndak ka kuda rangon ndak ka sudarang odongza nang kwa blongin mong sengat gen andake was senior artist binanda ka propose ra batson uno biya blongin dak ka kahania gana binika tungo maina isol na ngode biya tangka dongza ande ba agal sak na ngode biya blongin tangka man gen अगर वो समय उसका मन में एक युद्ध आया परमेश्वर के लिए गीत गाएगा तो मुझे पैसा नहीं मिलेगा लेकिन संसार के लिए गीत गाएगा तो मैं बहुत पैसा मिलेगा मेरा पॉपुलैरिटी बहुत होगा वो भी सोचा था तो एक बार तो वो गाना गाने के लिए गया बोला है संसा दे बेबा गेसा एल्बम मुरुक नागता बेबा रियांगा मंगसा मामंग गीत गाने गाना ओनली वन सॉन्ग एक ही गीत वो गाया लेकिन उसका मन नहीं माना बिनी खाथोंगन मानी जाजोकना बेगना नाय अंगना ठंका नंगजा पॉपुलैरिटी नंगजा फेमस होने को नंगजा मुझे नहीं चाहिए पॉपुलैरिटी मुझे नहीं चाहिए ऐसा पैसा मैं सिर्फ यीशु मसीह के लिए गाऊंगा I will sing for Jesus biar kana madam ade Jesus na senang agen your voice is God given voice nang ni sul ni isol ni na sul na masul nang ni ndaka sul dong zadarang ni तुमको जो तुम्हारा जो सूर है वो किसी के पास नहीं तुम तो एकदम गॉड गिफ्टेड है तो बोला इसलिए मैडम बिकॉज दिस इज गॉड गिफ्टेड आई विल सिंग ओनली फॉर गॉड क्योंकि ये गॉड गिफ्टेड है मैं इसलिए परमेश्वर के लिए गाऊंगा या इसो ने उनके पास सुलवानी के इसो ना संगान ayaw aban tak ले खातों खुशी जो जब मैंने वो सुनाई दिया मुझे इतना अच्छा लगा मेरा दिल को छू दिया it touched my heart well done my brother anak-anak खुशी होगा बहुत अच्छा किया शाबाश बहुत अच्छा किया आप किसके लिए गीत गाएंगे आप क्या देंगे प्रभु के लिए
What will you give for God? 2026 oni. Ya bersuni na iso na may kongen. What is your offering to God? Jisu na may kongen. Wa pante de binisul kono nengjok. Ariano hajal ni hajal manderang. Git rangko isulok nengjok. Tokada mani. Dentang. Tokada mani ko ba isulok nengjok. Isul ko matela. Ni ya ko mungsa mengniakan ni na cuma sutat na. Ni uni gemen. Git rang Bible lo. An cuma na. Ya git rang. Dentang purpose. अलग-अलग उद्देश्य से ये गीत लिखा है, लेकिन सब पवित्र आत्मा से अगुवाई से temukan kisrong tal kepada delanio ya kitrang ko siya ha. Unigaman kasara chong ada noabi maparang. Ikaw chung poray na, ragna, bina. Nang ibiani ko, gitrang o biagata biode. Pateni ko magyan man the Holy Spirit led prayers, Holy Spirit led songs nga. Unigaman anchung ni pangchaka ni gito nga. Jisu ni gaman rungsuan ni git. Arobot kan kebaca song ni gaman rungsuan ni git. The songs of the end times, the songs for Jesus. Anchung yan o nga. Iso lang siyang pelak na patichina. May God bless all of us. Anchung may kurang angin salgit sina. What will we carry to heaven? Mengsak anchung angin. We will all carry one thing to heaven, and that is the worship, the praise, the songs. Ansen je olakiani, je git, je de mutilani kore, ansen salgisi barangke. Salgisi hade reverend jawa jok mo, pamong jawa jok. आप लोग भी जब स्वर्ग में जाएगा, कोई भी पास्टर रेवरेंड नहीं रहेगा, बिशप, राइट रेवरेंड, मोस्ट रेवरेंड, लिटिल रेवरेंड, स्मॉल रेवरेंड, एल्डर, junior, senior, darang ba dong zawajok salgiyo de? Diba salgiyo mayonggen? We all will be worshippers. Amen? Anjing kamag kan olaki ka parang sang salgiyo. Baritan nama. Panigan hay, daon yan practice ka na. Isol ko laki na. Katong gisag kamag si jangi kamag bulgamag si. Isol na kasay. Aro daal, anjing na dikit tim ko na ha. Ya grapat si ba? Isol na ringingon, isol kena caka. Sul ke saut ne, isol na grapir na ha. Ari isol wag kena caka ni ko na ha. Anjing acika song na ba? Anjing jatrang na ba? Daon ni chasong na ba? Sao bada grap na nanginga. For this generation and for the coming generations, somebody has to lament, somebody has to cry before God. Nak ni grapachin, nak ni chasong. Namat ko manggian. Amen. Dasang saga nama nak ni grapachin. Nak ni bianichin. Nak ni chasong. Namat ko. Tangchat ko manggian. The prayer for revival, the songs of revival, the songs of restoration, the songs of favor. Yan rabakin. Iso lang siyang pelak na patichina. May God bless us all. That's you skangwa kanagata. Fanny J. Crosby. Magkriyo mo ba? Biyaga na. Yan ang kata. Yan ang runga. Salgamak may kurunggin. Jisu ko sa nga manggen. Real revival. Mukron si biya nagzaha. Mukron nagtay naman zazok. Jangita gamak makriyong jok. Neba kisik ni mukron. Ansa nagkaparang nabateba. Biya nagpataha. ये फैनी जे क्रॉसबी जो ये गीत लिखा, ये मेरा बचन, ये मेरा वाक्य, ये मेरा गीत, यीशु मसीह ही मेरा गीत. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. और इतना सारा गीत उसने लिखा. वो आंख से देख नहीं पाया सारा जिंदगी, लेकिन उसकी आत्मिक आंख जो देख सकता है वो लोग से भी ज्यादा वो देख सका. इसलिए उसने इतना गीतों को लिखे, इतना सेंचुरी साल के लिए अभी तक हम लोग उसके गीत ही गा रहा है और आने वाला पीढ़ियों भी वो गीत गाएंगे. रेबना सेंगपा छासोंरंगबा या गीत रंग दोंगाइगेन या गीत रंग रुंगेन. Let us contribute. Ansi ba kemakan mai ko ba de contribute kana. Iso lang sa plak na patisina.